जगन्नाथ सांग मैंने आम स्केटिंग चैलेंज को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत स्केटिंग चैलेंज शो आम पखाड़ पसरा को आपण मन को बहुत स्वागत हैला ओरा पसरा न बेला हो पखाड़ पसरा हैला आज खाली सुखा आइटम अछि जमा खाली सुखा आइटम अछि एठी अछि लोणी सुखा बेसर भजा ता सारे पियाज बाकी एठी अछि अरना सुखा टमाटो धनिया पत्र दळा पखाड़ को चकचटी आमर खाଇବା सहित पनिशमेंट अच्छी आ कौन कौन टाइमर लगे सब पखाड़ खाए कि जहाँ खाऊ टाइमर लगे खाइले भल हम ना एमती सिंपल खाऊ भल हम यहाँ कमेंट बक्स जणदेवे एमती खाइले भल कमेंट कहे चलो टी पाग पांडा करदे मो पनिशमेंट कथा आगु आगू बढ़े मुझे जोगुरा कहूँ से मना करुँची करने आज कौन पनिशमेंट ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହିବ ତୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଦେଖି ଦେଉଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପୁରା ପଢ଼ି ପାରୁଛି ଆଉ ପଢ଼ିନି ପଛେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନି ପଢ଼ି ପାରୁନି ଯଦି ପାଇଲୁ ମୋତେ ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କହୁନି ଥୋଇ ଥୋଇ ରଖିଥିବ ମୋତେ ଦେବ ଆଉ ନୁହଁ କେତେ ଜଣ ମାନେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ପଖାଳଟା ଆଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସେଇଥିରେ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଘରେ ମାଛ ରନ୍ଧା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଆଉ ମିଛ କଥା କହୁଛି ମିଛ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବି ମିଛ ନା ସତରେ ମାଛ ରନ୍ଧା ହେଇଛି କରି ଆଣିବୁ ଦେଖିଆ କାଳେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ନା ଆଇଲୁ ତୁମେ ମିଛ ପକୋଡ଼େ ଦେଖିଦେବୁ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଟା ଆଖିଟାକୁ ଡିଆଇବେ ଆଉ ହଁ ଟିକେ ଏମିତି ଉଣ୍ଡି ଦେଇକି ଦେଖିଦିଅ ସେ ଘର ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ଶୁଖୁଆକୁ ମୁଁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇ ଏଇ ଦିନଟାରେ ମାନେ ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଫୁକା ପାଗଟା ଆଜି ଯଦି ମିସ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଇବୁ ଖରାଦିନେ ସତ ପଖାଳ ଖାଇ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱାଦଟା ରହିବନି ଏଇ ଯେଉଁ ବାସନା ଧନିଆ ବାସନା ଆଉ ତୁ ମୋ ଟମାଟୋ ଚକଡ଼ିକି ଏକାଥରେ ମୋ ଉପରେ ପକାନା ମୁଁ ଦେଖି ଧୀରେ ଚକଡ଼ି बहुत गपुଛୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ହାରିଲେ ତୁ କେତେ ଖେଳୁଛୁ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋ ପାଗଟା କେମିତି ହେଇଗଲା ମା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଦିନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ କି ଆଉ ରଶ୍ମିତା ଦେଖିଦିଅ ପାଗ ହେଇଛି ସେ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ କାହିଁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିସ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣି ସୁଗାର ଖାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ଦେଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବସ ହେଲା ବସ ପାଗ କରି ଆସିବି ଆଉ ସରିଲା ସୁନ୍ଦର ୟେସ୍ କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଦେବି ଖା କି ନ ଖା ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ବହୁତ ଭାତ ଖାଇ ହେବନି ଏଇଟା ବି କହନି ଆମ ମାଠୁ ଶୁଣି ଶୀତକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତା ଖାଇଲେ ଆଉ ଶୀତ ହୁଅନ୍ତା ତ ଶୀତକୁ ଔଷଧ କ'ଣ ସେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଦେବେ କମ୍ବଳ धन्यवाद गिरी जाऊँ चल माड़ा Taco. पिलाटा को जिते कहले हबनी खाली पाटी कर दउची
ତା ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶୀତ ସିଉଟର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କେତେ ସେ ପିନ୍ଧି ବସୁ बस बोली लड़ जाओ कथा करे भाषा रे ताई को हम गठ रे बाबा रे चल नहीं नहीं देखो आ रे तो के फला तो जाओ रे खरा रे ना ना बोल भाई तो तंगा खाना काट दो रात तू खाई तू बोली तो तब तबाना खाई वीडियो में एडी एंड कर दउछु देखा हो नेक्स्ट काल हां कौन कल पनीर ले सुबह चलो तो बर्तमान मो पनिशमेंट धरिक पलि आसली जड़े भौणी कमेंट करते लीम पत्र खावाई कितु कौन करा लीम पत्र टे खोजा खोजी कर जो पत्र वातावरण रे टिके हम खोजी पाइलुनु पत्र छड़ा हो तो से ना तो से मुझे आज आनी कौन कहले पिजुली पत्र है पिजुली पत्र बासन एमिति होजी कसी दियो भैया पान अनेक सुविधा कर देता टोटाल चोबे चोबे से खाइब शीत दिन नातिनी जीवाक भारी कष्ट शीत दिन ताहले पानी पिया तो कष्ट ये आउ एकाथरे आउ 3-4 दिन होगी पारि पनिशमेंट कष्ट होनी के हबो नहीं पान पत्र खाइयार किछ कष्ट नु होगी पारि आ जल्दी जल्दी खाओ बेके आ एते डेरी करानी गोटा बड़ भारी काटी ना टोटाल सब सोबे हबो खाओ नले हबनी पनिशमेंट कंप्लीट नु हो पतो दे पकाई दो तो चलो एबे पनिशमेंट आ करे आ कर देखा आ कनु तो चलते आज कंप्लीट से पनिशमेंट कंप्लीट करदेला आम भिडियो ये रखिदेव देखा आ नुआ भिडियो रोचु जय जगन्नाथ जल्दी जल्दी आमर माने 1K सब्सक्राइबर कर दियो प्लीज जगत उद्धार